नमस्कार आम यूट्यूब चैनल रो संपूर्ण गहन पुराण सार कथा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज आलोच्य विषय होछि माउसी माँ किए जगन्नाथ पोड़पिठा कहीं खाती। खतेई कौन है रड़ी छाड़ू? अरे आज आश्रम को फेरी जिबा पुरा। नहीं 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 आज आश्रम को जीवानी। गुरुदेव कहते आश्रम को आज जीवानी नहीं। गुरुदेव कहथिला आज फेरी जिबा बोली। अरे ओलिया गुरुदेव खतेई गुरुदेव अरे कहीं की तुम्हें पट्टी करूचो कौन हेची कौन? गुरुदेव हाँ आज आश्रम को फेरी जिबा पुरा। अरे मु कहिथिली आज आश्रम को फेरी जाई थांते जे आज जगन्नाथ माउसी माँ घरे पोड़ पिठा खाइबे तांको दर्शन करबा तापरे जिबा। पोड़ पिठा खाइबे? हाँ गुरुदेव हाँ ए माउसी माडा किए? हाँ आ पोड़ पिठा काहे की खांती जगन्नाथ? ओहो जगन्नाथंकर माउसी माँ किए हां आउ जगन्नाथ माउसी माँ घरे कहीं की पोड़ पिठा खांती ताकू आलोचना करबा पूर्वरु आमे टिके पुराण सार कथारे भिजी जिबा। सुन हे भाई पुराण सार कथा कही सुन रे भाई पुराण सार कथा कही पुराण जदि शुणिब ज्ञान गुरु प्राप्त हेब पुराण जदि शुणिब ज्ञान गुरु प्राप्त हेब संसारु मुक्ति पथ पाई सुन हे भाई पुराण सार कथा कही। ये जो पुराण सार कथा अज्ञान रो ज्ञान मार्ग ये अंधार घरे आलोकर दीप होछि ये आज आलोचना करिबा जगन्नाथ ठाकुरंकर माउसी माँ किए ता पूर्वरु ठाकुर घरे पुच्छ मुठाटा अछि पुच्छ मुठाटा टिके आने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कथा देवा बुझाई दशरथ कोले प्रभु नारायण अयोध्या नगरे होइले जन्म तीन रानी गर्भरु जे चारि संतान आउ तीन रानी गर्भरु जे चारि संतान राम लक्ष्मण पुणी भरत शत्रुघ्न एपरी चारि भाई जन्म हेले आउ दिनु दिन बड़ होई होई गले आउ दिनु दिन बड़ होई होई गले आज्ञा जेते बेले युवक अवस्था होइला आउ जेते बेले युवक अवस्था होइला दशरथ नर साई मन चिंता कला बड़ पुओ जे मोहर श्रीराम बड़ पुओ जे मोहर श्रीराम अयोध्या रे मु करिबी राजन कुल गुरु वशिष्ठ को पास को डाकी कुल गुरु वशिष्ठ को पास को डाकी दशरथ राजा वचन हासंती जहा कहू अच्छी शुण एबे मो वचन
ଯାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ଏବେ ମୋ ବଚନ ଓରେ ଆହେ ଗୁଳ ଗୁରୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜେ ରାମକୁ କରିବି ରାଜନ ହେ କୁଳ ଗୁରୁ ରାଜେ ରାମକୁ କରିବି ରାଜନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ତିନି ରାଣୀ ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ଖାଇ ତିନି ରାଣୀ ଗର୍ଭରୁ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହେଲେ 4 ଭାଇଙ୍କର ଯୁବକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ବାପା ମନ ତ ଦିନେ ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ମୋହର ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି ତେଣୁ ବଡ଼ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଇଦେବି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେ ହେ କୁଳଗୁରୁ ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ରାଜାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ସେତେବେଳେ କୁଳଗୁରୁ କହିଲେ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ବାହାର କଲେ ଯେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ହେଲେ ଏହି କଥାଟି সকলে ଜାଣିଲେ ପ୍ରଜାନୁ ରଞ୍ଜନ ରାଜା ହେବେ ଭଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନଟି ମନ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନରେ କରିଲେ ଭାବନ ଦିନୁ ଦିନ ତହୁ ଏବେ ବିତି ବିତି ଗଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ବାକି ରହିଲା ରାତି ପାହିଲେ ରାମ ରାଜା ହେବ ରାତି ପାହିଲେ ରାମ ରାଜା ହେବ ଏହି କଥାଟିକୁ ପୁଣି ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଭାବ ମନ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯଦି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବି ରାଜନ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ କେମନ୍ତ କରିବ ଆଉ 7 ଜଣ ପୁଣି କିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଏ କଥା ନାରାୟଣ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ କିସ କରିବି ମନରେ ଭାବିଲେ ଏବେ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା ଭଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଏବେ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା ଭଲେ ହରିବୋଲ ଭଗବାନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ ଅଭିଷେକ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମତେ ରାଜା ହେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେଇଯାଏ ଏ କାମ ସବୁ କିଏ କରିବ 7 ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି ରାବଣକୁ ମାରିବାର ଅଛି ଏ ସବୁ କାମ କିଏ କରିବ ତେଣୁ ମତେ ତ ବନବାସୀ ହେବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ବନବାସୀ ମୁଁ କେମିତି ହେବି ମତେ କିଏ ପଠେଇବ ବନକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଏଇପଟେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଦଶରଥ ରାଜା ସେ କୈକେୟୀ ରାଣୀ ଆଉ ଦଶରଥ ରାଜା କୋଳେ କୈକେୟୀ ରାଣୀ ବୃକ୍ଷ କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଦଶରଥ ରାଜା ନିଦ୍ରାରେ ଯେ ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ପାଶେ ତାଙ୍କ ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ଉପରେ ଯେ ଗୋଟେ କପତ କପତି ଦୁହେଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କପତି ବୋଇଲେ ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ ରାଜେ ହୋଇବେ ତ ମହାସୁଖରେ ଆମ୍ଭ କଟିବ ଦିନ
ए कथा कहूछि शुण प्राण धन आहा सेते बेले कपत हेमंत बोइले कौन शुण लोकपति कहुअछि भले काली ठारू अयोध्यार सुख सरीब दुख समय आसी पहुँचब हाँ शनिकर कोप दृष्टि पड़ी पुणी शनिकर कोप दृष्टि पड़ी पुणी ओ 14 वर्ष जाए सिंहासन रे जानी आहा सिंहासन रे जीएटी बसिब अकाल रे तार मृत्यु जे होइब एक हाँ एही कथाटी को तुम्हे मने रखिथिब ओहो हेमंत सेही दुहे जे कहिले ए काले कइकेई सकल शुणिले आहा मन मध्य चिंतिले तक्षण राजा जदि होइब एबे दे श्रीराम ओहो अकाल रे तार मृत्यु जे होइब हाँ ए कथाकू माता किपरि सहिब एबे एतिकी मनरे भाव हे ज्ञानी जने एबे एतिकी मनरे भाव हेले ओलिया गुरुदेव भगवान रामचंद्र वनवास को जिबे किमिति केमिति एइपटे रामचंद्र चिंता करुछंती हाँ सेइपटे राजा दशरथ कइकेयीको कोलरे सोइछंती गोटे गछ तळे हाँ हाँ गछ उपरे गोटे कपोत आउ कपोती दुहे कथा होछंती हाँ कोन बोली कथा कौन होछंती बोली कपोती कहुछि हे प्राणईश अच्छा अच्छा काली ठारू अयोध्या रे केवल सुख ही सुख ओहो प्रजानुरंजन राम हाँ। अयोध्या रे राजा हेबे राजा है प्रभु केवल सुख हाँ कपत कहिला नाही लो काली ठू अयोध्यार सुख सरी जाउछि हाँ काली ठारू अयोध्या रे केवल दुख दुख काहीकि काहीकि ना अयोध्यार राज सिंहासन को शनिकर कोप दृष्टि 14 वर्ष पाई पड़ुछि आहा भगवान तेणु राज सिंहासन रे जे बसिब हाँ अकाल रे तार मृत्यु वरण हब मरिबो ए कथाटा शुणी देले कइकेयी हाँ हेले मा कइकेयी पिला बेलरू पक्षी मानकर सेवा करुथिले अच्छा अच्छा पक्षी मानकु खाद्य दउथिले हाँ तेणु पक्षी मानकर भाषा कइकेयी रानी बुझी पारुथिले आहा ए पक्षी मानकर कथा मध्य कइकेयी बुझी गले हाँ कइकेयी चिंता करुछंती कौन रामचंद्र भली पुओ जदि मोर राज सिंहासन रे बसिबो सीए जदि अकाल रे मरिबो हाँ ए मातार प्राण थाई आउ लाभ कोन लाभ कौन चिंता कले कइकेयी हेले करिवे कोन कौन करिवे राति पाहिले तो राजा हबो राम ताकू किमिति बंद करिवे किपरि सेठा बरु कइकेयी ले उठी आसिले हाँ सेठा बरु कइकेयी जे ले उठी आसिले आहा आउ निज उआसरे मौने बसिले आहा सीए निज उआसरे मौने बसिले ओहो एपटे चिंता कले प्रभु श्रीराम आहा एपटे भाबु अछंती कइकेयी जानो कौन संध्या समय आसी पहुँचिला आहा धीरे धीरे पुणी रात्र दे होइला निश्चय धीरे धीरे पुणी रात्र दे होइला ओहो सेते बेले चली गले प्रभु श्रीराम हाँ सेते बेले चली गले प्रभु श्रीराम ओहो कइकेयी रानी करस निधान आहा कइकेयी रानी करस निधान आहा कबाटरे जाई कर दे मारिले निश्चय कबाटरे जाई कर दे मारिले हाँ कबाट खोलोगो मात दे बोइले एठू जहा अंते हेला सुन आहे होले एठू दंते जहा हेला होले हेले सेते बेले रामचंद्र हाँ
କୈକେୟୀଙ୍କ ଗୃହ ପାଶରେ ଯାଇ କବାଟରେ କର ମାରି ଡାକୁଛନ୍ତି अच्छा अच्छा ଯେ ମା हाँ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ। अच्छा अच्छा କୈକେୟୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା हाँ ତମେ ଏବେ ଯାଇ ଶୋଇନ। ना ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ତ ଏବେ ଯାଇ ଶୋଇନୁ। हाँ हाँ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମା କେମିତି ଶୋଇବି ମୁଁ अच्छा अच्छा ରାତି ପାହିଲେ ପରା ମୁଁ ବନବାସକୁ ଯିବି। हाँ ହେଲେ ମୁଁ ରାତି ପାହିଲେ ପରା ମୁଁ ରାଜା ହେବି ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି। केमिति ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ କହିଲେ ବାବୁରେ ରାତି ପାହିଲେ ତୁ ରାଜା ହେବୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ତୁ ତ ଏବେ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର ହଁ। ରାତି ପାହିଲେ ତୋର କେତେ କାମ ଅଛି। अच्छा अच्छा ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ ମା हाँ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ରଖିବ कौन ମୁଁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେଇଯାଏ हाँ ମୋର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୋର କରିବାକୁ ଅଛି ଯେତେ ଯେତେ କାମ ହଁ। ସେ କାମ ସବୁ କିଏ କରିବ ମା। किए ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ରାମ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ हाँ ଶୁଣ ଗୋ ମାତ କହୁଅଛି ଭଲେ हाँ हाँ ପୂର୍ବରୁ ପିତା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ओहो ଦୁଇ ଗୋଟି ବର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବେଟି हाँ ସେହି କଥା କି ତୁମ୍ଭ ନାହିଁ ମନ ସେ ଦୁଇ ବର ଏବେ ମାଗ ଗୋ ବହନ ପ୍ରଥମ ବର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମାଗିବ कौन ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ हाँ हाँ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିବ ଗୋ ପୁଣି कौन ବନବାସ 14 ବରଷ ହେବି ମୁଁ ପୁଣି ओहो ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ अच्छा ଯାହା କହି ଗଲି ଆଗୁ ମାତ ଶୁଣ। हाँ हाँ ସେତେବେଳେ ମାତା ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପବାଦ ହୋଇବ ଭଲେ ओहो ଯଦି ଏମନ୍ତ ମାଗିବି ମୁଁ ବର हाँ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ମାଗିବି ମୁଁ ବର ओहो କି ବୋଲି କହିବ ମୋତେ ଏ ସଂସାର हाँ ଆଉ କି ବୋଲି କହିବ ମୋତେ ଏ ସଂସାର अच्छा ସାବତ ମା ବୋଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବେ हाँ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବାସା ମୋତେ ଯେ କହିବେ निश्चय କେମିତି ମୁଁ ହିଁ ତାହା ଯେ ସହିବି हाँ हाँ ଏ କଥାକୁ କହ ତୁ ହିଁ ଏବେ ମନରେ ଭାବି ओ ସେ କାଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ନାରାୟଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଗୁ ମାତ ଶୁଣ हाँ हाँ ଦୁନିଆ କଥାରୁ କି ପାଇବୁ ଜାଣ ଏବେ ଏତିକି ରଖିବ ଆଗ ମୋର ମାତ ଏବେ ଏତିକି ରଖିବ ମନ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ हाँ କୈକେୟୀକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି कौन ଯେ ମା ମୋତେ ବନବାସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ हाँ हाँ ବାପା ଦଶରଥ ତ ମୋତେ ବନବାସକୁ ଛାଡ଼ିବେନି नहीं ରାତି ପାହିଲେ ରାଜାଭିଷେକ କରିବେ आएगा ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମା ମୋ ପାଇଁ ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିବ କଣ ମାଗିବ कौन ନା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକ ମା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ବାପା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି हाँ ଦୁଇଟା ବର ଦେବେ बर देबे ତମର ମନେ ଅଛି କୈକେୟୀ କହିଲେ ହଁ ରେ ବାବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ବାପା ଦଶରଥ କହିଛନ୍ତି ଦିଟା ବର ଦେବି हाँ हाँ ଠିକ ଅଛି ମା ତମେ ଏ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ବରକୁ ମାଗି ଦିଅ କଣ ମାଗିବ कौन ନା ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିବ ପୁଅ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ हब ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସକୁ ଯିବ बण को जीते ତମେ ମାଗି ଦିଅ ମା ମୋତେ ବନକୁ ଯିବାକୁ ହବ କୈକେୟୀ କହିଲେ ବାବୁରେ ମୁଁ ସିନା ମାଗିଦେବି ତୁ ସିନା ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବନବାସକୁ ଚାଲିଯିବୁ ହେଲେ ତା ପର କଥାଟା କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ କଣ ଏ ସଂସାର ମୋତେ କଣ କହିବ ତୁ ବୁଝିଛୁ କଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କଣ ତୁ ଯଦି ମୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୁଁ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଦଶରଥଙ୍କୁ ତୁ ମୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ସାବତ ମା ହଁ। ଆଜି ଯଦି ଏ କଥା ମୁଁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ମାଗିବି
ताहाले मते लोक कहिबे साबत मा जोगु सीए पर पुओ बोली ताको वनवास को पठे देला ए अपवाद मु सही पारिबिनी नाही ए कथा मु सही पारिबिनी नाही तेणु बाबू रे मोर इच्छा थिले मध्य मु भी चाहूची तू अयोध्यार राजा न हेई वनवास को चली जा कारण कई कई मनरे चिंता करूछंती बाबू रे तू जदि 14 वर्ष वनवास को जीवु ताहले तो जीवन बंची जीवो मु मध्य चाहूची सेया किंतु पाटी खोली कहउचंती राम मु तते वनवास को पठेई पारिबी नाही रामचंद्र कहिले बे कोन करिबा कौन आज्ञा सेते बेले राम मन चिंता कोले कहू अछि सुन आगो मात होले ओ निंदा तुम्भर एबे जे होइब ए कथाटी काल काल को रहिब एबे तुम्हको मु कथा देउ अछि द्वापर जुग जे आसीब झटती बाहुंगिल हटलो तेला मारी होई जा कोन एमति होछ केमते कहउछि तो कोन गुरुदेव अरे रह हेले अलिया गुरुदेव रामचंद्र कहिले हाँ कोई केंकु माँ ए जीवन ए प्रकार चली जीव माँ अच्छा अपवाद सहिबा को किछि पड़िबो पड़िबो किंतु आसंता जन्म रे मध्य मु तम कोल रे बढ़िबी द्वापर जुग जेते बेले आसीबो मु तम कोल रे जन्म हेबिनी सत किंतु तम कोल रे ही मु बढ़िबी देवकी पुत्र बोलिबे कम किंतु यशोदा नंदन बोली समस्ते जानिबे नंदन नंदन नाम रे विख्यात हेबी तम कोल रे का मु बढ़िबी द्वापर जुग रे आज्ञा जेते बेले कली जुग जे आसीबो ओहो एही कथाटी कहू अछि ध्रुव कली कली जुगरे जगन्नाथ रूपे हाँ श्रीक्षेत्र धाम रे पूजा पाई बियापे ओहो वर्ष करे एक दिन घोष जात्रा हेब आहा आउ गुंडीचा मंदिरे मोर रथ जीव निश्चय बाहुड़ीबा बेले तुम्भर गृहरे हाँ आउ बाहुड़ीबा बेले तुम्भर गृहरे ओहो माउसी मा रूपे रहिबो सेठारे अच्छा माउसी मा रूपे रहिबो सेठारे ओरे सेठावरे रथ मोर अटकिबो आहा पोड़ो पिठा मन पुराई खाइबो ए कथाटी सत्य होइबो आहे सुजनन ए कथाटी एबे सत्य होइबो हेले खतेई सेठे रामचंद्र कहिले कोई केई कोई द्वापर जुगरे यशोदा रूपरे रहिबु कली जुगरे मोर जगन्नाथ अवतार हेबो वर्षकु थरे मु घोष यात्रा करिबी गुंडीचा राणींकर मंडप को जीवी बाहुड़ीबा समय रे तमे माउसी मा रूपरे थिबो माउसी मा रूपरे थिबो तुमर नाम हबो अर्धासिनी अर्धासिनी नाम हेबो अर्धासिनी श्रीक्षेत्र को सुरक्षा देबा पाई तमे बाटरे रहिबो आउ मु घोष यात्रा रु जेते बेले बाहुड़ीबी तम दुआरे मोर रथ रहिबो सेठे मु पोड़ो पिठा भक्षण करिबी तम हातरू पोड़ो पिठा काहे की खाइबी काहे की एई जुगरे तमे मते वनवास को जीवा पाई जो संपर्क रे निया लगेबा को पड़िबो जो संपर्क जन जगत आगरे पोड़ी जीवो सेई संपर्क को मने पकेबा पाई मु तम हातरू सेठे पोड़ो पिठा खाइबी तेणु प्रभु जगन्नाथ अर्धासिनी तमर कथा थिला माउसी मा किए माउसी मा हेउछंती अर्धासिनी बाटरे अछंती आउ प्रभु जगन्नाथ तांको हातरू पोड़ पिठा खाउछंती से अर्धासिनी हेउछंती निजे कैकेयी त्रेतया जुगर कैकेयी कली जुगर अर्धासिनी आउ जो संपर्क पड़ीथिला त्रेतया जुगरे ताकू लक्ष्य करी भगवान जगन्नाथ कैकेयी मां अर्धासिनी हातरू पोड़ पिठा भक्षण करूछंती बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।